लोगों ने कहा कि वंदे मातरम कहो। वंदे मातरम के ऊपर फोर्स किया जाता है मुसलमानों को। প্রশ্নটা করেছেন একজন অমুসলিম বোন, ওর নাম হচ্ছে অপূর্বা, ও একজন ছাত্রী। প্রশ্নটা হলো যে ভারতে মুসলিমরা কেন বন্দে মাতরম শব্দটা উচ্চারণ করতে চায় না। The question that why are Muslims not allowed to say वंदे मातरम? ये वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुना था, ये बोल नहीं सकते। अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकल गया तो इस्लाम से खारिज हो सकता है। Not say वंदे मातरम. Because if you know the song written by Bankim Chattopadhyay, Vande Mataram means I bow down to my motherland. Vande Mataram. It occurs thrice in the full song. And as I mentioned earlier, according to the Veda, it's clearly mentioned in Yajurveda, chapter number 32, verse number 3, and Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no photograph, there is no picture, there is no portrait, there is no sculpture, there is no idol. क्यों ना उनका टैलेंट हम लोग एक साथ question of worshipping the land. So any Hindu who has knowledge of his Veda will never agree with Vande Mataram. If he does not know his scripture, he may say it. But if he knows scriptures well, there are 3 lines, 3 stanzas. Whenever it says Vande Mataram, I bow down, I worship to my motherland, he is going against his Veda. As far as the Muslims are concerned, there are 12 lines which are against the Quran and the Sahih Hadith. Thrice it says that I bow down to my motherland, which is prohibited. In Islam, we only bow to our Creator Allah subhanahu wa ta'ala. We Muslims, as long as the law of the land does not go against the law of the Creator, we are for the country. We love the country. We want to support the country. We want to upbring the country. If required, for the truth, we are ready to die for the country. But we are not ready to worship the country. अगर उनका टैलेंट पसंद आया तो वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे क्यूटी फेंक के मारो या ब्यूटी, लेकिन आइटम दिखाने चाह रहा हूं, उन्हें देख के तुम भी बोलोगे। मेरे को क्यों फंसा के रखा है? যে ভারতে মুসলিমরা কেন বন্দে মাতরম শব্দটা উচ্চারণ করতে চায় না, এটা বেশ কমন একটা প্রশ্ন যে মুসলিমরা কেন বন্দে মাতরম শব্দটা বলতে চায় না। প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্নটা করা হয়েছিল, কনফারেন্সের শুরুতে করেছিল প্রেস মিডিয়া। এটার উত্তর দেওয়ার আগে আপনাদের একটা কথা বলি যে এমনকি হিন্দুদেরও বন্দে মাতরম বলা উচিত না। কারণ যদি গানটা শোনেন, লিখেছিলেন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, বন্দে মাতরম মানে আমি কুর্নিশ করছি আমার মাতৃভূমিকে। বন্দে মাতরম শব্দটা এই গানে মোট 3 বার আছে। আর এই কথা আগেও বলেছি যে বেদের কথা অনুযায়ী এখানে স্পষ্ট বলা আছে, যজুর্বেদ অধ্যায় নম্বর 32 অনুচ্ছেদ 3, এছাড়া শ্বেতাসূত্র উপনিষদ অধ্যায় 4 অনুচ্ছেদ 19, না তস্য প্রতিমা अस्ति, মহান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই, তার কোনো প্রতিমা নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, কোনো ছবি নেই, কোনো পোর্ট্রেট নেই, কোনো ভাস্কর্য নেই, কোনো মূর্তি নেই। क्या बंद करते, हो सकता है मैं कूदने की कोशिश करूं। वंदे मातरम, वंदे वंदना से बना है। मातरम भारत माता, मैं तेरी वंदना करता हूँ। वंदना के माने इबादत क्या आते हैं। मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरी योग करता हूँ। ये जिन लोगों को मालूम है उन्होंने ये आवाज, हमारे हिंदू भाइयों, अदब के साथ लेकिन बिला खौफ होकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म शास्त्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद आपको पता चलेगा कि भाई आपको इबादत पूज्य प्रार्थना किन की करनी है। आपके अंदर इतने खुराफात हैं, बल्कि जिस कौम के अंदर भी खुराफात पैदा, बिदात और रसूमात पैदा होते हैं, वो उनकी धर्म शास्त्र से हट कर जिंदगी गुजारता है तो वो कौम गलत रास्ते पर चलने लगती है। इस्लाम अल्लाह को एक मानते हुए उसकी इबादत करता है, चूंकि वो अपने धर्म शास्त्र कुरान करीम को पढ़ता है। कुरान करीम की तालीम होती है, अहादीस की तालीम होती है, उनको पता होता है भाई कुरान करीम के अंदर रब ने क्या कहा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह क्या चाहता है। हमारे हिंदू भाइयों, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करो कि रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इनके अंदर ईश्वर क्या कहना चाहता है तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको भक्ति किसकी करनी चाहिए। वंदे मातरम की इजाजत नहीं है।
ये तौहीद और एक ईश्वरवाद के खिलाफ इशू है। वंदे मातरम, भारत माता मैं तेरी वंदना करता हूं। कुरान उठाकर हमने देखा तो मुसलमानों से कुरान कहता है कि ला ताबुदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी और की वंदना मत करना। माचिदन यद विशन सत सिखायो यारिशन यद्यैकैतमुष्टु ही कृष्टिनानि विचरननि। ऋग्वेद का यह मंत्र ईश्वर परमात्मा कहता है कि सारी प्रजा उस एक परमात्मा की परम शक्तिमान की पूज्य प्रार्थना करें। यह कैतमुष्टु ही कृष्टिनानि विचरननि, उस एक के अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ऋग्वेद ईश्वर कह रहा। जो लोग वंदे मातरम पर मुसलमानों को फोर्स करते हैं, अगर वो ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ते तो वो कभी भी नहीं कहते। তাহলে দেশকে উপাসনা করার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? একজন হিন্দু যদি তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্পর্কে জানে, সে কখনোই বন্দে মাতরম বলবে না। যদি ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে না জানে তাহলে সে বলতে পারে, তবে ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যদি জানে, এই কারণে 3টা লাইনে 3টা জায়গায় বলা হয়েছে বন্দে মাতরম। আমি মাতৃভূমিকে কুর্নিশ করি, উপাসনা করি, এটা বললে বেদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। এখন মুসলিমদের ব্যাপারে যদি বলি, গানের মোট 12টা লাইন কোরআন এবং সহিহ হাদিসের বিরুদ্ধে যায়। 3বার বলা হয়েছে আমি আমার মাতৃভূমিকে কুর্নিশ করি, এটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্মে আমরা কুর্নিশ করি শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে। আমরা মুসলিমরা যদি আমাদের দেশের আইন সৃষ্টিকর্তার আইনের বিরুদ্ধে না যায়, আমরা সেই আইন মেনে চলবো। আমরা দেশকে ভালোবাসি, দেশকে সাহায্য করতে চাই, দেশটাকে উন্নত করতে চাই, প্রয়োজন হলে সত্যের খাতিরে দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তবে আমরা উপাসনা করতে পারবো না, কারণ আমরা উপাসনা করি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা উচিত। আর এই দেশে স্রষ্টাকে আল্লাহ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তাহলে আমরা কেন সৃষ্টির উপাসনা করব? আমরা উপাসনা করব স্রষ্টাকে, সৃষ্টিকে নয়। আর এছাড়াও বন্দে মাতরম গানে কিছু কথা আছে, দেশকে বিভিন্ন দেবদেবীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, লক্ষ্মীর কথা আছে, দুর্গার কথা আছে। এই সব কথাই পবিত্র কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে চলে যায়। আর আপনি যদি ইতিহাস পড়ে দেখেন, কয়েক বছর আগে এটা ছিল রাজনৈতিক বিষয়। এই গানটা লিখেছিলেন 1860 বা 70-এর দশকে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। এর উদ্দেশ্য ছিল আসলে রাজনৈতিক, আর এখনো উদ্দেশ্যটা রাজনৈতিকই আছে। বুঝতে পারছে না, এটা তাদের ধর্মের বিরুদ্ধেও যাচ্ছে। এই গানটা বন্দে মাতরম তাদের নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তাই আমি বলবো, শুধু মুসলিম নয়, আমি হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা বন্দে अगर मातरम उनका टैलेंट पसंद आया तो वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब